Bonjour à tous, j'espère que vous avez la volonté et la motivation pour atteindre le succès. L'objectif de la création de cette chaîne est d'améliorer votre niveau et enrichir votre vocabulaire. Salam alaikum abna'i al-a'izza. Aujourd'hui, on va voir une leçon de lexique qui concerne la majuscule ou la minuscule. Quand est-ce que faut-il mettre une majuscule? Quand est-ce que faut-il mettre une majuscule? وقتاش كيخصنا نديرو لا ماجيسكول؟ الكتابه اللي كنكتبو نورمالمون ديال الدفتر كنكتبو بالحروف الصغار. في بعض الاحيان كنديرو هاد لا ماجيسكول يعني داك الحرف الكبير. هذاك الحرف الكبير كنديروه في بعض الحالات. في هذا الدرس غادي نعرفوا شنو هما هاد الحالات اللي غادي نديرو فيها لا ماجيسكول. Premièrement, il faut mettre une majuscule au début de la phrase. Au début de la phrase. في الأول ديال الجملة. Exemple, je me promène. هي J, la lettre J, هي en majuscule. Le professeur explique la leçon. Le professeur explique la leçon. هي L majuscule. Deuxièmement, في الحالة الثانية, sur les noms propres. Sur les noms propres. Prénom, nom de famille, ville, pays, fleuve, région. في الأسماء وفي الأسماء العائلية في المدن ville, pays, الدول, fleuve, الأنهار, région, في المناطق. Exemple, j'ai rencontré Amina. Amina, c'est un prénom. Amina, اسم. Donc, la lettre هي majuscule. A majuscule. Yassine voyage par avion. Yassine voyage par avion. La lettre Y majuscule. Marrakech est une belle ville. Marrakech est une belle ville. Marrakech, Medina, la lettre M majuscule. Quatrièmement, ou bien troisièmement, quand la nationalité est non. Mais c'est la nationalité. Qu'est la nationalité? Lorsqu'il est non ou lorsqu'il est adjectif. Quand la nationalité est non, exemple, un jeune américain. Un jeune américain. A, la lettre A, est majuscule. علاش لأن américain c'est un nom. Une jeune marocaine. Une jeune marocaine. M, la lettre M, majuscule. لحقيتاش marocaine اسم. Quand la nationalité est adjectif, quand la nationalité est adjectif, elle est toujours minuscule. كتكون دائما بديك الحروف الصغيرة. Il est américain. Il est américain. هي A minuscule. Il est marocain. هي M minuscule. عندنا les noms de peuple. Les noms de peuple. الأسماء ديال الشعوب. Exemple, les Français, les Anglais, les Marocains, les Italiens. تنقولوا هذا فرنسي ولا هادو فرنسيين ولا المهم الأسماء ديال الشعوب. Les Français F majuscule, les Anglais A majuscule, les Marocains M majuscule, les Italiens, la lettre I majuscule. Cinquièmement, les périodes historiques. Les périodes historiques. المراحل التاريخية. المراحل التاريخية أو الفترات التاريخية. Exemple, la Renaissance. La Renaissance, il y a la lettre R majuscule. La Renaissance, il y a النهضة. عصر النهضة. La Révolution. La Révolution, il y a الثورة. Il y a la lettre R et majuscule. Maintenant, on a les institutions. Les institutions هما المؤسسات. L'université,
université هي U majuscule. L'université هي الجامعة. gendarmerie هي la lettre G majuscule. عندنا les monuments historiques. المآثر التاريخية exemple la tour Eiffel هي T majuscule Eiffel majuscule. la tour Eiffel هي برج إيفل الموجود بفرنسا. la كتبية هي K majuscule. la Menara la lettre M حتى هي majuscule. دونك راه الدرس بسيط شويه ديال التركيز. لي لتر مينيسكول معروفين فين كان كيخصنا نديرو لا ماجيسكول هادو خصهم يتحفظوا مزيان اللي هما لو ديبي دو لا فراز الاول ديال الجمله الا كانوا الاسماء لي نون بروبر الا كانت لا ناسيوناليتي ان نون لي نون دو بوبل لي انستيتيوشن لي مونيمون هيستوريك يعني عناصر ماشي كتيرة. إلى اللقاء في درس قادم إن شاء الله. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.